Saya mangitek kagaulan apa? Saya mata kerja. Saampun na masuk Kristen oleh seminggu, puna ganto ating galomor. Napa ni ka bening iman incemannya mana? Kaula mana bi epenta acarita Kanjeng Nabi bosan. Itu roh ada di kat dimma. Karena tusibu ummati illa qad sya'urtu alamaha au kama qala. Tebuna Kanjeng Nabi tada duri senyocok dek ka umat cengkok dek ka sogon umat cengkok kecuali sengko rasa kisah akena. Sane ka Rasulullah. Beda saya tabeng tilemun masuk ke bulan Rabiul Awal. Napa saya tabeng? Otu amin petapang kiban Kanjeng Nabi tekasa kalian selama bulan Mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haul nikah bahasa Arab. Haul nikah bahasa Arab bisa arti teloan. Haul pertama nikah artena sakolengleng. Sekitar sakolengleng nikah. Makanya dalam Al-Quran ada ayat subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Sesengkok la apareng ka berkatan dak ka sebeda ni sekitar aja dia. Sakaleng-leng aja dia. Haul ni juga bisa diartikan kemampuan, daya. Makanya pada la haula wala quwata illa billah. Tapi haul ni kacukan bitongan edeleman nasatawan dari orang-orang sepon ating kelomor. Oni nga sampean ban kaula cak saungkuna haul nikah sakaterna leoning ka dinto lambak bada Syekh Ali nya mana. Syekh Ali nikah bakto atinggal umur pon oleh setahun kanto rabu ka murid-murid tu olana murid tu mabada hall cek pon Syekh Ali ka dinto bak na lakuna malam bada hall ya mabada hall langko engki bak na tahu cek pon Syekh Ali nikah sengkok dia saben malam bada acara pun apa kento kiai pertemuan diwan saya mungkin ada diwan sidang-sidang tapi alam kasak ni kan beda ada bayi cuma nyaman diwanul aulia diwanna para wali pada bendewan perwakilan rakyat tak ada kan sebab mendewan perwakilan rakyat ni kan beda seloros beda apilu sebab kasak pada nekocak Dewan Perwakilan Rakyat saborana gitu. Mana bibada male tambah loros seloros ni ya. Saya kocak perwakilan ni ka mengayomi, ka rakyat kasak mengayomi. Apento ni ka. Beni pas lacu saya kocak bekel rakyat ni ka rakyat teroan di motor bekele. Beni cara gani ka. Rakyat teraan di Bengku Anyar bekele benih ngak nikah perwakilan anika wan pole mangken nikah tak ngening rasara aula berembaran na yonceng DPR kasak syukuran kaula ngocak saya ngak cek rasara jana sekaula empian nikah bekel rakyat benih bekele rakyat nikah teraan di PC banyak bekele benih cara nikah jana sekaula. Angkana Pak Kalebun gelak sebagai wakil kasak saya juga. Mana langkong saya mana bi ditingkatkan berok para rabu. Mana bi obeng-obeng saya masuk di rakyat masuk ke abe. Nah ni kaperian. Pas kacang ibri penyakit saguni fi benar Allah Taala. Tekapon obeng 7 miliar. Pas napa sih terjadi? Ada orang nikah tak bisa asam urat. Ada orang nikah kolesterol. Nikah kencing manis. Nikah ginjal tak bisa gagapi sampai kebon penjerama ka saya kocaki sampian Pak Dewan kebon sampian nikah rabu pana tak olahraga sekali olahraga nah ki laku
alo mampa tak mabia sandal, tak usah rasokeun cukup ajalana anika, tak usah songkok aja lenongku dewan nika dari mulai pukul 9 sampai pukul 11. Kenapa kita naban bambungan menjarah nika? Alhamdulillah. Mangkana tanding rasa ragelu. Pas akhir tekan di obeng 7 miliar, saya deur napa sih bisa deur? Obi. Akhir rampok hati saya nyari obi gini kan. Anika. Alhamdulillah min dzalik. Tikal sambian menggolah mentar pengiran pada salamat insyaallah dunia akhirat sekeluarga minal alamin. Berarti sengkok cek benar Syekh Ali kadinto sengkok tak bisa hadir ke acara-acara dewan Sepa Bedo. Jadi dewan Sepa Bedo jadi kadang ipimpin Kanjeng Nabi, kadang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Engkau tak bisa hadir laku dah malam karena sengkok kau tu hadir ke acara hall Sepa Bedo nah. Jadi berarti saya apa saya hole kelak Kak Dinto berarti hadir di tengah-tengah kita. Mereka alar mantur raja manfaat insyaallah benar-benar. Salawat sareng salam putan kula sedaya ngatur akidah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kasadaya keluargana juga sahabat-sahabat. Kelak juga pada pamasan Maulid sampai mahallul qiyam. Kasak maksud ngonceng rabuna Kanjeng Nabi. Mata nangali kau lagi beb karena Kanjeng Nabi serabu. Dari semak nak geluk mbian mungkin. Dari semak ya. Dan mbian mon maca HP kasak ngelatih HP tabut tulisan pas semak cara nika. Tapi saya baca tan dari semak geluk. Pada mungkin cara kenika juga. Saya samangken nika. Tapi paling punten Kanjeng Nabi ngolat tidak kabutan goles saja. Malar mater seketika dinto tetia jaminan syafaat bagi dek kabutan goles keluarga ya hari kiamat amin ya rabbal alamin. Cek nying amin nadeki ulambunan. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika adabu. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Debuna Kanjeng Nabi ontong orang seiman kangko pas partaja kasengko. Ontong orang senangalengko pas iman dek kasengko. Di maksud tu sahabat. Tapi Rasulullah rasa kita buna tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Ontong ben ontong telo kali Rasulullah debu orang saya tak pernah nangalengko tapi orang jeria iman dek kasengko. Jadi saya maksud embian ben gaula nikah tak pernah ngolati ka Kanjeng Nabi tapi iman ka Kanjeng Nabi ini ka ontong telo kali. Keng coma raja pangarep sampean ben kaula dak Allah malarman teriman sebeda dalam dada puten kula saja sanak foto nika tetia iman paparing dari Allah Subhanahu wa taala beni iman enceman. Bodo iman enceman be bodo man enceman ning beda pak bekton ko tiba beli. Ki. Sumenep nika beda mantre pensiun tawon. Nyaman kiri nyaman pun kiri ini kacir pun tak lebur pun le kiri kak dinto agama Kristen loi kak iyo apa pacaran bebini Islam pacaran akabin ini kapak kun bangsa bini Islam selake Kristen ampun abid kan to terjadi sampai ke tuan putra duaan. Tapi hebat seorang Kristen nih orang Nasrani ini kenapa? Laki nasihatnya makiri nih tak pernah suka kerajinatan. Kadang kiri ini ke Paleman dari kantor seorang pegawai negeri nih Paleman dari kantor. Kadang esong kak godungan nasi ke saya meja, tak ada mana-mana meja. Tambah rajina benda setelah itu betul, tambah tak nafsu saya laki ini kayu saya satu aja kayu bini na saya setuju lagi kayu tak pernah kikir nih kak kiri saya kena esetong saat kiri nih kacau buka rajina marah apa lek nak masuk Kristen boy nak mau masuk Kristen deki akhirat apa long ben sengkok kita nih ngapa long kamu orang Kristen pas aja wab sebini
Enjok ka engkau mencoro masuk agama Kristen jo. Engkau ndak ala kebek na karena engkau cinta kebek. Namun urusan agama beng sebeng. Pas ngocak selake, ia mencara jeri ale anaan beun sedua endai ke beun ko. Pas beun la tau sataro saki ben sengkok lake bini kendina. Oh sang rajina. Sang rajina akhir rata norok cukan para rabu. Cak si bini ni kami mikir. Tang laki dia tak pernah kikir kan kok. Berapa lama yang tepat tang laki. Akhirnya masuk Kristen. Mun keni kata pati tak kerjat kau do. Reng sepona nih kah. Matu anak kiri nih kah. Islam kuat. Senin Kemis nih tak pernah toba nggak siap. Malam salat, malam tahajud tak pernah absen. Istiqomah. Ani dan apa? Puna ni kasi pecing puasa asiam ben salat malam masuk Kristen juga padahal pun sepo saya mangitek kagaulan apa saya mata kerja saampun na masuk Kristen oleh seminggu puna kanto ating galomor napa ni ka bening iman incemannya mana mangkana para aulia Allah ka saat tua pada ning kitab ka sa ning hekam insyaallah atua para orang-orang alim kan to Allahumma ij'al imana lana siraja ya Allah tetiaki iman sebadai dalam dada titelum satu jaga dinto lampu saya bisa nira titelum kaangku ajalan dek gajunan telum saya bisa nira titelum bisa fita ke kam sehat ban kam batin wala taj'al imanana istidraja benyoona iman sebadai dalam dada titelum cak pateti iman istidraj iman solakan iman encaman iman bila dapat kabakton aku tu ipabeli dekat Allah Subhanahu wa taala naudzubillahi min dalik makana sampean mengkaula aku tu fokus sangka raja panduan raja tuan ada dekat Allah supaya sampean mengkaula iman nasib dari dalam dada keluarga arupa aki iman papareng dari Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin nikah aing ngandik nak kaula lagi oh bada nikah tak tolong Ustaz Selena Kelly. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Kaulama Nabi pentak carita Kanjeng Nabi posang. Itu roh ada di kat dimma. Karena Cepon Syekh Husin Haikal ni ka debu ka angkui acarita Kanjeng Nabi ni ka paling sakoni ka parlo bekto sabitek telok tahun. Anapa walana? Karena usia na Kanjeng Nabi, umur Kanjeng Nabi ni kasabitak telo. Sagala kulit nengah saya ben parlo contoh sarbetan kula setuju. Sampeyan tak usah ucau. Rasulullah ni ka pernah mareksani ka malaikat Jibril. Sifli ya Jibril an Umar. Coba na Jibril ka carita ka bula beremma Umar bin Khattab. Napa jawab malaikat Jibril? Ya Rasulullah, law kanatil biharu midadan wal asjaru aglaman lama hasartuha. Caimon malaikat Jibril saking ngakak pungkaan seba di atas bumi ni ka. Pateti pulpen, aing tasik ni ka pateti mangsen, ka angkui noles kabician na Umar bin Khattab ni ka tak nototan. Ni kaki Sayyidina Umar. Sampai mareksa ni ka dinto Rasulullah. Wa kaifa bi Abi Bakar bareng Abu Bakar. Satuju kabecian na Umar bin Khattab ni ka mani penting ki ban Sayyidina Abu Bakar ki sabagian. Hati lain boleh Sayyidina Abu Bakar ni. Pon apa boleh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangkana orang nikah pa alemi orang nikah. Pa benya itunya na. Paratini pagendengi salerana. Pasoko ibadana. Tapi tidak pun ating kelomor pas dia berdena tahlil pada nak hal ke buru. Hari situng 2 dok telok 4 5 6 tok petok. Malam ni Kalimantan ni ka berdemi kemi. Bongku ni ka. Ke alang ka ni Kalimantan man kaya. Kaya ni ka langsung Pak Bolo nyatos nyataon nyaibu hol. Artena mon sambian ben kaula tetap diperingati are setena. Tong berak orang ni kata ka aseta taka tinggal nomor sampian gaula tetap memperingati hari kelahiran pasera kan itu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ana apa may ipa lain man kanjing Nabi? Ingki pula na lain pacut. Ana apa may ipa pita? Ingki pula na pita pacut. Takut banyak kalau soal kedua ni. Ana apa may ipa pita? Ingki pula na pita. Tore paringan contoh penggaula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadin to manabi Allah mampa. Ito. Manabi tempat se lembu se pucar. Ikan tu buaki la yadhhar lahul athar. Tak ada bekas. Sobung bekas tak bekas. Tapi manabi lebat nang ibot to kan itu zahara lahul athar. Manabi Rasulullah kan itu lebat nang ikan dengan sekali beto trotoar aspal kasak membekas pada na kanjeng Nabi. Pada. Pada. Antara na langit bon somor. Ela somor bertuan biarnya. Tu ticu. Tak ada baca. Di mana pada? Contoh boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kak dinto la yaga alaihi dzubab. Dalam hadis itu tak pernah eteng ke ilala. Bian. Pas napa boleh tempat ada orang nangka. Corak yang ko aben nangka-nangka aben lala ni kan. Engke. Toti sedeng telepon Habib Salim Asyadiri az-zubab la yaga illa alal wasakh. Lala ni kata ni kecuali kakan dengan kotor. Berarti biar ban kau kotor ni kan ke ilala. Mangka na jauh bang sombong mungkin teng ke ilala ni kan. Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah asarin. Pas ibu ngui ban rajin nasihatnya sama Sayyidah Aisyah. Rasulullah pancen dengan kita witir, tak salat witir. Empian ngider Rasulullah ban asarin padahal empian tak salat witir. Napa jawab Rasulullah? Inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Pacet mata dua sengkok ria tedung. Tapi tang aten jo. Mun sampean men kaula mata tedung, ate ngerok. Ambon tak dari di mana sih bisa ikut capado? Ada pada na. Aing seni na Rasulullah. Rasulullah ni kan mana seni? Kadang malam ibadah sahabat irengan na. Kalau kon na ibuang sarang budak na badannya mana Ummu Aiman. Siapa na rejar kan? Apa mi sahabat yatin na aing seni na Rasulullah? Karena aing seni na Rasulullah tak laseng. Fite ben sempian bau jedeng terminal. Tak laseng teti cilak kue buang emak ni kok buang ano ni kok buang setong saat Rasulullah tak ada makan pas temu tak ada yang sini dan mengeminang kok dia pas umum kan tak jawab tak ada nafsi ni iya nomor mana engki napa tu benar Rasulullah buat nak nanginum kemina sengkok maka buat nak umur paling selamat dari penyakit dalam. Ni kain seni nak kanjeng Nabi. Ban kanjeng Nabi ni kata coba kau Aiman amor kumor buat nak jara jolok nak punten berarti tak najis aing seni nak kanjeng Nabi ni kan. Coba naing seni nampian bagi garajina. Tak ares beres bisa komplikasi deki ini kan. Nauzubillahi min dzalik. Rasulullah ni kan setong saat aku padeng baru. Pas enok kono ibn rajina Sayyidah Aisyah Rasulullah ni kuna astari kan Rasulullah mereksani nah petiga mak nyendemi bula huntan Rasulullah taro oni ngasih apa kalor panjenengan pada ben siaptina ni kan marena berema tak nangale kan Rasulullah pas langsung sedot ben fumi ni sedot aja ben fumi kasa ni kasih kanjeng Nabi sempian ya sur sampai 5 kali kadang tak masuk tak mon saya songai kan langsung ipalang ngoy yang ini kan. Ini kan. Cibon tahun yang dari mana pada nak ada kan. Boleh contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan itu mana bi orang beda aci kanan lokolokan kasa. Rasulullah ni ka ambu tapi tak toletan. Apa bolana? Rasulullah ni ka debu inni ara min khalfi kama ara min amami sengkok nangale kabu di bengkada pada bayi kan Nabi
Nembian pun kau pada bui diri gamma mesti atole paling sebelum atole pek-tepekan paling mencakna suarana Arya ngani ka bera. Saya punten pakun ngolati. Luar biasa Kanjeng Nabi. Pon apa pole kablesen ada kasampian ben kaula sebagai umat. Beliau ni sampai ada bicara dika. Ma min syaukatin tusibu ummati illa qad sya'urtu alamaha au kama qala. Tebuna Kanjeng Nabi tak duri senyocok dek ka umat cengkok dek ka sawakon umat cengkok kecuali sengkok rasa kisah sakitna. Sane ka Rasulullah. Dari lebur ka kita. Bahkan tak cukupkan kanto Kanjeng Nabi saat ating kala umur. Kanjeng Nabi kanto pun tutrona. Asa cebu ka malaikat maut. Sakit ongku cabutan nanya beniko. Antos kelu sorambu malaikat mautnya pas atua ke Allah Ta'ala ya Allah ya Rabbi sakit ongku cabutan nanya bekat itu Gusti ti telemnya ona sakit na cabutan nanya bekat ongku umat ti telem saja banyak tongkat ti telem kan Gusti ni kaparnya ona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada nabi sejarah nikah sobo ada. Angkana sampai nengi burda ko ta kifakun nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rasfan minad diyami. Arti itu bila cumbian ke? Fakun nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Kanjeng Nabi ni ka ngongkole. Kanjeng Nabi ni ka bodi atasanna. Satu aja para nabi baik dalam akhlak ke atau bersalerana. Rasulullah ni ganteng sarang tak pada jampian sulia na mimpi. Okay. Riwayat fi ngucaki ning sejarah orang mon ngolat si Nabi Yusuf teka 3 bulan tak ada kelar dari ganteng Nabi Yusuf ni. Pas pun apa boleh Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimangkana faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Ada tak nyemai tak kasaguni bae ka Kanjeng Nabi. Ilmu ban kamu jannah satu je nabi ni ka jumlahna beda 140.000. Sampai hafal sana apa? Sampai hafal sakemi. Ben kaula sampean epa hafal 1000 mungkin cukup. Sanggup. Sampian tak sanggup kau dah sanggup insyaallah tare paringan awan ning gola nabi nika ongku Allah Ta'ala lambak nika tepak na abadi makhluk nggih satujuh macam-macam makhluk binatang kak funggaan apa manusia kak dintai pele ben Allah Ta'ala sekemas yang paling becek dari satujuh makhluk ternyata manusia si tapele si terbaik nika manusia. Lah manusia kadin to epele boleh ben Allah Taala satu jo tadi dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Ternyata manusia si paling becek, si paling baik, si paling bagus nikah tapele 140.000. Nikah saya kocak nabi. Nabi 124 nabi. Lah dari 124 nabi kawula malempian paleman bedele olena. Empian ban kawula epa afala 1000 dari 140 ekornya. Katina pacarana paringan ning pian ban kaula 104 ekor ibu nabi kak dinto beda 1000 nabi senyaman pada engki kak dinto Nabi Adam hafal bon kan 1000 ada pun kare 103 ekor lah saya sakomi pimpian tak hafal anikah 1000 jadi Allah Ta'ala beri orang gonteng nyamai Adam yang kadeti Nabi abid ating kelomor abadi boleh Allah Ta'ala nyamai boleh Adam abid ating kelomor terus sampai Nabi Adam senomor 1000 tidak dapat ka nomor Nabi Adam senomor 1000 kak dinton nenek kakek na sampian mengkaula bapak na sampian mengkaula dan Nabi Adam kak dinton senomor 1000 minta kanca parengi kanca ben Allah Ta'ala bebini di tempat nasarin kasa ketemu beda bebini ratin kan itu kan itu langsung ikelu ben Nabi Adam wocok tu di kelu seorang Nabi Adam ni karaji nanya mana Hawa oning Hawa mian saya kau tak Hawa ni kamu ni setting pas mancing gapi ni ke Hawa nya mana nanti mangkan aku tu agabin ben kelu
Agabin Nabi Adam. Bakto kan agabin mas kabin na salawat 10 kali. Ati oleh kabin mas kabin salawat ni saya malah. Samangkan di kamu tak mas tanduk tan. Ika. Hayyul hadirun wal hadirat rahimakumullah. Le dari 1000 kak dinto epele pode saya paling dari 100 pak lekor ribu epele saya paling becek napi kak dinto pas tapele 313. Le nikah seekor cak rasul otosan. 313 ni kai pele boleh ben Allah Taala tanya ternyata saya tapele kak dito bede sagemi kenika saya kocak saya wajib kau ningi saya cak nak kau lempian kelak tak hafal lah saya tak kira hafal nongkutan patung dua saya hafal paling kadang kau lah hafal beb tapi kau tu bede lagu nak kesak ni kan saya tika kata dari sagemi kain tu pele boleh saya terbaik saya paling becek tapi lelema kak dinto saya kocak ulul azmi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leni ka dari lalema boleh epele boleh saya terbaik. Kak dinto pas tapele Nabi Allah Ibrahim sareng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua ni kaki epele boleh ben Allah Taala saya paling becek maka tapele kaya kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana kanjeng Nabi ni kata bu ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min nikahin li ilahi yasana. Sengkok ria pelian na pelian. Sengkok ria terlahir dari pasangan suami istri saya pacut erak saongku ben Allah Subhanahu wa taala. Istimewa. Ana sayyidil awwalin wal akhirin. Sengkok dia paling becek na manusia dari mulai awal sampai akhir tubuh Rasulullah. Tapi engkau njak tak sombong kan. Kani ka fuktena beles ka kita. Contoh na boleh para rabu kani ka. Berem masoro panyitong sakit na jabutan na nyaba. Padahal cepon para nabi terutama nabi saya pengalaman kat itu Nabi Idris kak dito pernah nyoon ka malaikat maut terus acing gele cabutuki nyabana bula saya nggak cok sakit tapi hengki tore tapi kalau nyonet jika Allah lu meniat ini pas mereka ni kau bau di boleh maksudnya Nabi Idris kita terhormati ya maksudnya lekan itu kalau berizin Allah Nabi Idris kan itu pun tut rona cinggalomor sampena cinggalomor ipaudi boleh pas malaikat maut mareksani berem masakit na cabutan na bagi furu saya alami ben sampian napa jawab Nabi Idris sekage saking beda binatang diodi misal lambi pas ekol bit kolek na binatang ka dinto dan diudi bayangaki berem masakit na cepon si Nabi Idris sakit na binatang kenika saya cabut kolek na diodi rasana saya bukale lebih sakit saya rasaki kau lagi furu saat cabutnya benar setting Rasulullah kinyon panyitong tore na mangkana pantas manabi kanjeng Nabi ni kata bu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi min waladihi wa min nafsi tak sampurna iman na ba nagapir ya kacoba na ba nandi rasa cinta kangko andi rasa tresna kasengko andi rasa pangalebur kasengko alebitan dari cinta na ba na ko orang tua na ba na alebitan dari pangalebur ba na de kanan ba na alebitan pada dari lebur ba na de ka ba na TV bakto Rasulullah tebu cara nikah beda Sayyidina Umar Sayyidina Umar atebu ya Rasulullah abtina cinta dak ka panjenengan alebitan dari ciptana cinta abtina ka orang tua dua abtina cinta ka panjenengan alebitan dari cinta abtina dak ka buduk ka dito tapi manabi abtina epenta cinta ka panjenengan alebitan mencinta abtina dak ka abak tibi kain to kita bisa kain to tu Sayyidina Umar nah apa jawab Rasulullah mencarakan ni kau tiga Umar berarti tak sempurna nya mana kaya pas Sayyidina Umar ni kata bu mulai mangken Rasulullah sampun aku ngiding coba kat dinto kaulah acenci mulai saat mangken hingga seterusnya kaulah bekal mencintai panjenengan Rasulullah alebitan dari cinta na abak dek abak tibi langsung bisa Sayyidina Umar ni nah mangken sampian kaulah terus tanya akan sampian cinta ke Rasulullah lecek JJL mana yang JJL caca cu pas ngucap cinta
Ngucap ngucap cinta ni kan kena ambian. Kena cinta ambian. Cuk kadang tak pernah tahajud ngucap cinta. Orang yang mencinta ni kan mesti neroi saya kan cintai. Sampian mon beda orang ngatanya cara ke nikah, pas sampian ajawab cinta lecek. Otak bempian cek sombong. Tapi aseman kali cek pun sombong. Mon sombong ni kapon ongkon pian saking abele, ya sombong. Mon ni kali cek tak ger, bu madarat cinta ni kan. Tapi mon sampian ada bu punten tak cinta kafir sampian. Abu berum, maka ni kan jawapan selesai. Amun cak nak udah paling sayang pian, beda orang tanya, sampian cinta ki ka Rasulullah, sampian cokop ajawab beda gak dinto. Kan pucut beda kan? Tapi tak kena tan. Beda gak dinto. Tua kina menteri tambeuna Allah Taala. Sampian ben kaula ni ka tu cinta dak Rasulullah. Bulan Maulud ni kaca sampai ating kelaki beten kula setuju kaca pernah cinta kaula dak Rasulullah sajen atambe. Apa maksudnya nak tambah? Karena pagi cepat lambatnya seorang umat kaangku tapangki ben Nabi Muhammad ni kami nurut cinta na mangken. Ken ka emas sampean ben kaula pangalai buru ka Kanjeng Nabi saat mangken ni kaitunya maka ken ka sacukeun pagi cepet te sampean ben kaula tapangki sareng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makana kaula pera parenga dua kesengkes tabe. Kaula nyona pangabora ka Saiful kaula terosa Paleman gade. Aku lo pahadat acara. Malah aku lo pernah cimin acara mangken ni hunten kau lo pun tak kuat tua pun. Tapi teka tua ni kau lo ngabusu kijalan naik kaya nok nyonok ni kah pun. Tapi kaya NKRI juga ni. NKRI ke alhamdulillah. Pun ni takut kesengkuna ke Jepang di mana. NK. Allah anak buah Habib Rizik napa kok nangis? Tetih kaya kalau mikir nyonok keluar sana kok menabi ni dia nak tak temu yang kan. Tapi repot coba dah HP makin pacoloan. Kau letak kapan umur cara nikah enten ki bisa kasih ngode. Kau lah malah nyadai saya kabarin kau lah mitarabi ni aja nak nyari lagi. Udah Habib ki single kata. Tapi nikah saja demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka nak kau lah cina kilo atanya ka Ustaz Fauzi sana atanya ni ka Indonesia ki aku negara lain. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Jadi sampian ben kaula malah kaula maca bedanya mana Syekh Umar Al-Khatib ni ka orang Hadramut masyaikh dari Hadramut ada bu orang-orang Hadramut, orang-orang Tarim, orang-orang Yaman nikah satu je tila masuk dekat bulan Rabiul Awal andi cita-cita keduan target beda seetabeng tila pun masuk ke bulan Rabiul Awal napa seetabeng kotu mimpi tapang kiban Kanjeng Nabi teka sekalian selama bulan Maulud beda si dari kayan ni beda musim pian pun gaula ni ka mangkana pak banyak mau salawat pian serawaning pas mimpi Kanjeng Nabi. Sebab orang mimpi Kanjeng Nabi ini ke Kanjeng Nabi angku. Setan tak bisa nyarupai Kanjeng Nabi. Bon boleh setiap sampian mata salawat napa istimewana. Bersampian mamul orang sepona sampian boleh. Katina apa maka lemak mator mamul dia tori paringan naoning. Rasulullah ni kata bu jaban Rasulullah Allah Taala yang apa di setong malaikat semancing eko pureunang kok sampai hari kiamat. Malaikat jadi sampai madepak dekat singkup membada umat cengkok salawat ya Rasulullah kain to fulan bin fulan mau salawat ka panjenengan Rasulullah. Mun sampean mau 10 kali pada pak 10 kali. Beni malaikat ni kata bu ya Rasulullah kain to umat panjenengan sanya ma fulan bin fulan mau salawat ka panjenengan 10 kali. Punten beni ketiga dinto 10 kali pada pak kan to. Kentung situ. Kalau ben nyebut asmana sampean ben asmana ring sepon sampean. Leh nikah istimewana. Mangkana sampean ben kaula saingkeuna eka ieu mau salawat sekalian berarti sebut sekalian. 2 kali sebut 2 kali, 3 kali sebut. Mun sampean mau 100 kali sebut terus asmana sampean ben asmana ring sepon sampean. Kalau ben sering nyamana sampean sebut
Kalaban sering nga asmana ring sepon ampian sebut ya junan na Kanjeng Nabi, sehingga na Kanjeng Nabi tak asing boleh pon. Hari yang malo lo saya salat nangko. Ati atampo semak. Le ni kasi ito buah kiban Kanjeng Nabi, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sangkuna saya paling semak dekat sengkok pagi hari kiamat, ia jeria saya paling banyak maca salawat ke sengkok. Sebagai penutup, kaula paring oning kampian, sampian ni ka biasa ngiring sunnah na Kanjeng Nabi, salen na mau salawat. Na pasi oning Kanjeng Nabi ri acara ria cak na mbian ngiring. Sebab Allah Taala tebu, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mon ba nang aku cinta dekat Allah, tebu Allah Taala, kau cak Muhammad kau umat coba na, umat kapi mon ba nang aku cinta ke Allah Taala, contoh sengkok, torok lalampan na sengkok. Ini kasurun ibn Allah Ta'ala pakon nyontoh Kanjeng Nabi. Amun sampean mengko bisa nyontoh Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah. Ini kampian pas eka cintai ibn Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum ben bakal sabora tu sanampian banyak ngana apa sabora ibn Allah mengiring dalam pandangannya Nabi. Rasulullah tibi ada bujukan man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang sing ngiring dalam panangko ndek norok sengko nanti orang jiranya mana cinta dekat sengko. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah, ben siapa si cinta kan kok maka orang jeria tak lenjok ko tu apa reng ben seko. Katimpian salawat, pa banyak salawat ngalak sedek panda Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Nika salawat ke Rasulullah, ke keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah. Mun ngalak si lenceng geluk mbian takok sakoni salawat. Ben salawat nika teka ampian ben tasbihna marah nyamplong. Pas macan ing pasar ring cerengan tembi tanang ai patao cara nika. Pakun etarema ben Allah Ta'ala ben pakun dapat ke Kanjeng Nabi paling pera orang tak kerja buat apa jero ngak gani ka paling pera cukan pian ngereng sunnah Kanjeng Nabi mana babi inian kau dah pernah maos Kanjeng Nabi ni ka setong saat lencelenan babi inian corok tak singgung sekali tak nyaman ya Rasulullah ni ka lencelenan asal Sayyidina Abu Bakar dunapa mak beda babi ni kan tu ngabus ke Kanjeng Nabi cengeng. Cak entar babi ni cak kala laki ni kami cengeng ke Kanjeng Nabi. Cengeng tu ngabus. Tak apa ngerasa para rabu. Tatakuk sokonat. Tatandung pas. Akentang. Tak sengkap rok ke kan itu. Cuman ontong orang acara nalanceng itu mana. Nah pada benar Rasulullah. Rahimallahu al-mutasarwilat. Eka belasi ben Allah Ta'ala orang bini jaria saya ngangku jalan lanceng ide lemana. Tapi setiap orang ngangku jalan lanceng ide lemana, babini ni ka, salena eluaran narok, maka orang kenika eka belasi ben Allah karena ngawal le doa nak Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini guys istimewa na. Pole aga jaga para rabu. Numpak sepeda motor kaula nika pernah terjadi ning isar sore Sumenep. Oh ning isar sore iki. Isar sore Sumenep nika beda bini coran reng tisa kan. Ngentel kan nika pas rokok iku lus benentai. Iku lus benentai. Sampai tabuka kareka doan gitu. Ontong orang-orang sebeda itu kasa ngerti langsung yung talaki sarong laki ya ka sarong ti salamat pon reng-rengan saya laki bentak abang rasa na pagkun madi dinggalaw sa kun akhirnya pas kenika salah yang ku jalan lanceng kan punten nika kaula nika benicak na orang kaula siaran langsung angali TV saking ebek to kenika curcucuran kaula kasta karena babini na tua Sepelik ke kaula pas lampu merah numpak sepeda motor beda bini ngentel ka bapak na ke SMA tu kena se bapak na ni kacak tepak na lengan lanceng acara na lanceng se putra na bini kento television pas sabaro dari pokang kan tu nyetas kaula curcucuran juga posang kok ngabes ria susah nika tak ngabes mana jana kaula Setimpun namun jangan kau akhlak atau dari Kanjeng Nabi
Tadi sampean gani kapan kaula pon pokok nangireng lalakan na Kanjeng Nabi. Sebagai penutup, sampean pabiasa kong langkong lalakian munta temu asalam para bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Munta temu kasa. Ya kau udah ngabuseki. Titit jan. Ada ya kau. Kau le sumen teman badoring nyapa. Kau le juga kadang imu selai luar kasa. Titit. Kau lah jawab juga titit. Boh, mana jawab berapa kau? Jawabuna Rasulullah afsis salam, sebaraki salam. Salam ni kedua para Rabu. Assalamualaikum malar mater ban pasalam ban Allah. Wa rahmatullah malar mater barengan rahmat ban Allah. Wa barakatuh malar mater barengan keberkahan ban Allah. Bun rajo kencurna. Itu. Sayyidina Umar maleon yang bian. Sayyidina Umar ni kaya setong saat along kuban Kanjeng Nabi, duna pa Sayyidina Ali lebet. Kainto Ali bin Abi Thalib Rasulullah. Ba anapi Umar. Kak dinto Ali bin Abi Thalib tak pernah asalam kap Cina. Masa engki tekapon ngulat jika ada tak pernah salam. Mak bisa engki kap Cina tak oning. Kasi ko beuy Sayyidina Ali kanta Rasulullah. Engki Rasulullah nyanter. Pokok na Umar bin Khattab ni ko adebu ngucak jika ni ko tak pernah asalam. Engki Rasulullah. Ada apa? Teka jika nangali kada jangan ni ko tak salam engki. Engki mana bi Sayyidina Umar salam abdina jawab. Tapi tak pernah salam kada tiga. Engki pacet. Ada apa? Karena abdina emot kada buna pancendengan Rasulullah jaman Sayyidina Ali. Nah apa Ali? Pancendengan pernah debu orang se asalam kada bekal ekebaya ki compok ni surga. Kan nyaman kan? Pas napa jawab Rasulullah? Bah, teti tak teruan dia bengkoi. Punten kaulah teruak kebaya kia compok na Umar bin Khattab. Mangkana Umar bin Khattab pasalam ka ada terus sikil malih banyak compok na. Bah, tika tibi tak teruan dia bengko punten Rasulullah. Bah, anape tika mak ngucap tak teruan dia bengko surga. Karena panjenengan juga pernah ada budimin. Berema sengkok pagi ban Ali bekal akumpul setong bengko. Kecap Cina tak parlo pun compok-compok. Ambian tak kira bolong ben Rasulullah di pangkat napa nambian. Hati mangka nambian pa banyak salam, perkara deki compok na banyak keluk bisa itu kan ngak kenika. Pon na pon. Tak nyaman ka Saiful Islam ni ka. Sakoni saos malar mancer beda manfaat. Kaula ngarep dak Allah Taala malar mancer ambian tak bekal itina aki. Ben bulan Rabiul Awal nikah kaca pena tresna nambian sajan atam beda Rasulullah. Pon apa boleh pas paring ban Allah Taala yang tar sampean beda sa mimpi Kanjeng Nabi. Nya ona tolong mun beda sa mimpi aparing oning ka ke Irfan, tikil ke Irfan malah carita kula. Jika ulah menorok seneng ulana. Karena orang amimpi Rasulullah, kenika Rasulullah engku setan tak bisa nyarobaye. Orang sa mimpi Rasulullah bekal tapangki ban Rasulullah bagi berarti masuk ke surga. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau seumpama ceramah saya kurang panjang, kapan-kapan bisa mengundang saya lagi. Yang sebuah rasa raja-raja nahadam aku lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.